આણંદ નજીક છેલ્લા 2 વર્ષથી મોગર વડોદ માર્ગ ખખડધજ બની ઉભરાતા ગંદા પાણીનો ઉકેલ લાવવા સ્થાનિકોની માંગ। રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નવા માર્ગ બની રહ્યાના દાવા કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ સ્થાનિક તંત્રના કારણે આ દાવા ખોખલા સાબિત થતા હોય તેમ આણંદ નજીકના મોગર વડોદ તરફ જતો માર્ગ છેલ્લા 2 વર્ષથી ખખડધજ બનવાની સાથે ગંદા પાણી ઉભરાતા સ્થાનિકો દ્વારા ત્વરિત ઉકેલ લાવવા માંગ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। प्राप्त विगतो अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम्य विस्तारों में पण मार्ग नवीनीकरण करवामां आवी रह्याना दावा करवामां आवता होय छे। स्थानिक नेता द्वारा आणंद जिल्ला में 1000 करोड़ना खर्चे मार्ग निर्माण करवामां आवता स्थानिक तंत्र द्वारा खोखला साबित करवामां आवता होय तेम आणंद नजीक मोगर वडोद तरफ जतो मार्ग छेल्ला 2 वर्षथी सरकारी गोडाउन आवेल होय भारे वाहनोना आवागमनना कारणे खखड़धज बनी रह्या उपरांत मार्ग परना खार कूવામાં गंदा पाणी उभराता स्वच्छता अभियानना पण लीरा उड़ता होय तंत्र द्वारा ચોમાસું दस्तक लई रह्युं होय त्वरित उकेल लाववा स्थानिको द्वारा मांग करवामां आवी होवानुं जाणवा मळ्युं छे। बेन शुं नाम छे तमारुं? धर्मिष्ठाबेन। क्या रो छो ने शुं समस्या छे? हाँ, जीबी सब स्टेशन अगर रहीए छे माही पार्टी प्लॉट नी बाजुमां अंबे विला सोसायटी एमां रहीए छे। शुं समस्या शुं छे तमारे? आ रोड वर्षोथी आवो नवो छे, खाड़ावाळो गटर ने बधुं उभराय छे, कोई समस्या नहीं। अहीं वडोद अमे जाहेर जनता बधाय गया था, अमे त्यां आगळ पंचायत में कोई निकाल नहीं अने सरकारी गोडाउन आवेलुं छे ते वारंवार ट्रको दिवस में केटली वार जती होवाथी खाड़ानी बहु समस्या भरेली छे।